بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد، كويس وجمالي فاكمار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيجابانو همارا يسايا haweleza hausana ni ambio wangu zila za kweli ikao ngwaelewao kando kweli shabil asafi shadid watawao wadoka ramazenda simwambia ningasina mahamili takriban ukaya hu jimla wahema 1000 ya wakomori wasoma daraja za juu, wanjia harma siyasa daraja za juu, walkana madzina harma nsi daraja za juu. Wami msomana wa siyasa, mimi natsuparo kana titre harimaje dola ya Komori. Simwambiani ukana haina mbwana mwendao kamna uparo waswili mahala, haina mbwana mfanyao mahma mtsanganyiha kamna uparo waswili mahala. Sede hata timnika nifa sanda owinji waho wanadamu harumwe Qur'ani mahma angamiwa michi hao mahma angaminda bina mudukarajali karsina hata shaka au kana owinji waho wanadamu wote kwanzo wania wala walo shida wala walo zendrabo no washashi harumwe Qur'ani kuna uparo parisa uka ushashi harumwe Qur'ani wandu ushashi kwa jadunga wetu amba ushashi do washukuri washashi do wadunga zinjema amrudi ni jadidishe nambe haunyumeni yaukana wallahi alladhi la ilaha ghayru kamna uparo na lisaada harimaze mbwana zandrabo zinu na haina wakatinga mnikiwawe shondeho mbini mwerudi mwenika emrahanyu mwemwandia ulitinzi kadwanani harmaze voti ibili mtsende mwende na ikaulazimu ikewa mwahenda sha mwakili mru mzima ndani ili mshinde kolonela zali wayarenga yensi haubabe na rtidwaza ukatsanda harengensi haubabe richilia na ukahawa hidize voti sha harimwe Komori ibide sharia shirumilo wadupia hamadi heli sandia hibia fazwili yani kaikilindo yarudi waye mzee wa hatu hafidhahullah sambi yazitekeleza ukana tirende mruzema la fe mndu kajazichukuria nanda bona rengavo ina ni namnika ili ni dhulumu mrundaji awezo zonti pia ganyuma zahidi ukayonde mila shamila hiyo kejafanyi wanasuma na zaliwa eche ikao hedize voti 2019 emila hiyo ifanyiwa no wana wa siasa wonti pia haujua ukana na ranyisane ili wayuparo kolonela zali rimnike ishondeho mbini ya rudi ya rikate baada watu mabia ukana tsayi kamjenda harimwe referendum njamkubali ze voti mwende harudi mwende mutafarrika ina mrende furadan ula hende hula ilimnike azali nafasi zaidi baada yende ya kane monopoli ya hensi zijire heli za jiri aweka ubidi wa rwatsendi harmaze election wandu waja wende kadwa bibi warudi wajitindi yangano wajisisi sijasima mbiani ngabo voti tsazi nuzijawo za mawakala de madepite Eze votizo ngetsa umwende
haukaneka mwende ngamjo ujihunda wenji ujumba la mawakala ngamjo ushinda mfanyi haina namna ya ubloki ya la matakwa ya tahwao ni raisi wahe daula ya hida zewoki 2019 mfanya ze betiz mlala tena hauishilia na haunika zalesho ndeo mbini mbuli wando aserse pia wendo jumba la mawakala atimambia kange jumja nzia uka wandu wambi watsende basi haina ujube kwa uomdwa hai wandu wao pia ngo jumba la mawakala kawa tishida sha harima sema saa ili iso mdungu sendrabo simwambiano wandu kwa wakomo walo dingoni mwanyu hau walo usoni mwanyu wajida hiyo ya ukana ngwadaidiawe haki yake mkomori wandu wandrabo wandu pia hamzima haina mduge na history yene yezi na yo tsukawa ushetwan yo bazima neze nzia miongoni mwa yezito za siasa do wandu fanya makri olake hula ili wandu wabihanye wandu siasa hiyo ishindi ihundwa namna ya urengeziwa ne grupu ya koloni Lazali onwo wende sha abaha izazidingi yonsi pio wenza akli mloba mwambo zentrabo kanga mrema ovala nga mrema osinga sendo na izi njau ngacho zentrabo mlonizo wacha wafanya parisa ngabo mdutso uparo musawi ikawo bujuo hezitso wafanya warudiwa warumu wala wambangwa waremao ambe ukemndu woyi na tabase amkaze baha na mwambi chao na munde sino kibidi aina watani yamko wana jusi emndu woyi yahima yandisa zembo anazim yandisa hodenose namna jemndu woyi ya twabo hari sirikali wambihe huno maopoza wambihe huno android sile sirikali khaswatan tilo ajilen wao wabiro muoni wambia lebavela bili wala wandurandanga sihalima rogonzi wandi sazediga okay eno yanda ni ndani zenrogo zasu kiwatu waziri wa habari za ndani zikazwa karo wandu wao wazifanyia hazi ola journalisti yafungwa ola hajua ndaba lazila ndrabo balajo na balola kikia mwambia ukai fueze roko hizo zibaziwa wakomori walelema na balo wandu waloba mwambao kangwa wadaidi yao wanwandu ikawe hazahangwa wawe maso ilie yezi ikensindo hata baishe warenge mafumu wabeha iyongi yofezeo parti ne plan haida ndogo zifanyi hao rupande wa hekinyume rupande wa heyezi zinuzanzihwa harima kartas wanungao haina namna yonsi pia idhan leo siono zuki wangu mwanzanu wangu Fakhardin Sedabudu bala makartasi ngwendo yambe uka Macron gusaidiyo diktaturi lokomora tisikitiha siono zuki wangu Fakhardin ngwelezo jana ukana wasikitiha ona ye opposition na bala sisi rikabanu rikawana ukabandika ufikiri wonde maopoza pasuke mabana elarifu na banato shay mabana wakazi wakaro wondo warenga ye devant warongo wao wonde maopoza warwaria wala leo wandu wao wala wao ukana wajua mrungu walao ukana rimsaidiani na bala wala wakomori ni wakomori muhimi harima ye nziye hanyu mkadamiza wanu mjirende ukanyinde mrongo wao ya wale omratsila opposition bani yonsi pia ngani kinyume nazila heli mwamba kinyume nezirende hao harumwa yezi heli mwaka kwanda au masikitifu parce que gawajira au gawajirio rugozinji zitsona ubinadamu harumwa Yemen harumwa Iraq harumwa Syria harumwa Libya hala hakika mwananyangu Fakhreddin hujelewa ndogo indini ikawe wa Faransa kwa tina haja nawe nezetele za dunia waone sao nziro zijirio Libi nezajiri Libi
ni maraisi wa hatu sisi wa ulawa ne emerai ya wakomori wafao baina ya Nzuani na Maore. Halungo fikiru kanaim na karta si wala ukama krongo saidio dictature halwa Macron hawinde dola ya Faransa olangu represente nti yo ndio na system wakati nao na wafanya zila tsele wa ukana zuki wangu samahani kutswelewa umwendo wa kipolitiki wa dunia. Nyo nikalise kreva ha ili mwelewe ukana kamtsina nzia yobira ngamjo ishi ya sambi ya vumbulwa ngamjo fikire Iran ngamjo ishi ya sambi ya vumbulwa ngamjo fikire Qatar na barunge tsaho mwelewe zitso za siasa za dunia emdo shinda mwejiti ya marambo au kaka mnao paro waswili harumwa haina ndogo mahma mlima hiyo mahma mwonyesa makaratasi mahma mjipata aibu mahma mjoka ujamjone seuka kamti namba maarifa itoka yonsi ya hii siasa ya dunia. Namnaje wanuwa jo ishia sambi ya vumbulwa wanuambia Irangu joka jao na rindo ambasadia Iran rendera aone baso wao waodo wa mfitinio au kana sambi harimwa yezi ya Iran yekaishiliana nao hakawishiliana na uongozi wa Kaurumani mruparwa na jadi shaye group ya sambi ya Iran ondoka na baraka opara Jamaat al-Shirazi wao kwa tubenze wilayatul faqih kwa tubenze yezi ya Iran abo wandu wao kwa na uparohima wabwe hanyo hao wasaidie sambi amwambia na sekretari kamido lazani mwangalie au kanga ndongozi ngitsozele hau kana wadingoni mwe Iran yakauhanse wilayatul faqih armwe Iran yode Faransa mem ya masharika mahu yalo Iran yawe ya Faransa hati magare menji ya jere wao ni daula hiyo ya upejo ya tembe ya waiho izo deze pejo dimana ngabo ndrogova mikao kamtsuzi vendea ngamjo ujwa mandena rao nema Iraniere hadisi na balanga kwa kartasi litsoha mlango wa dingo haukana haina nti wenda weze faida za hao hapo kama noparushia ye Iran wahimidhie sambi wambe ukana wimru ya somahunu wimru ya fanjao wimru ya saja hatuahimili wani Arabi Saudite na ye grupu ya hahe Arabi Saudite da wa Jamaat al-Shirazi walaika wakwatu wanzo ufa umete watingo utinzo haina usiku yabo wamrali hasara rijale ndo kawada vunira ngali ya Qatar eshatsonga wa janvio ya mapesa armwensi ya hatu ya mfa umemqatar ya bali ya ujakomori alanga bufaida parce que sambi harumilwa tena mwambioni harumilwa hawespione raisi uparwa Gaddafi baada ya wale damu ne hadisi yo itsanganyi hamba bina hadisi ya Yemenia le damu yalikuwa ni Sarkozy dupu we Qatar wajewa mvuri zize meli hau avion ya Mali ila keja parokiri dunia aweka kamtsushida mwakansi mwataamali mwajua ukana endrongwatsi ndeshi Arabu nezende vuneze kienda neze juba bimaana zenzia zontipi ya mbaliliwa ngabo ufasiki ulio Yemen ngabo problemu baina ya Imarati na Saudia ngabo problemu baina ya Imarati na Jordani ngabo problemu baina ya Amani na Imarati zensizo pia zinji ya problemu shazensi waju hawenda watauze problemu Yemeni na imo pia izo nti zisaidi wawo ni zensi zenye uhurria yawem ezifu nezembwadi nezemaiti zilio Yemeni haina usiku izo ntizo zinji hana histuari ya wandu wala ruamba wa ulo akandani na wandu wafungwa wa hili hauwane yaweka kamtswele wa mwendo wa dunia ne siasa ya dunia eheli endao
ngamjoka yabo mdora mahiyo no enzanki liwe mwishiani wambe ukawa wanu kwa tselewa ezo mbozirumishi hao Yemen na imo pia izonga zitoloao ni Faransa ni Marekani hulio Jumuiya ya Madola kwezo atamalifu kama msiniwaza ukanga wazifo baina ya nzuani na maori uwede Mfaransa msidiwaze ukamedabdala ulwao msidiwaze ukali swali ya ulwawa msidiwaze ukana ze chekina wao pia haina mndu harumiliwa problem zetaki ze johari rijali hibiwa hizo pia daula ya Faransa tizina la Chirac tizina la Mitterrand di daula ya Faransa ya wabe ngekaliu tiono ndwenza akli na uwezo wili wahimi ngwatsahawe hakia hao hosoni mweuriboho hosoni mao laikao ngujuo hosoni mao like ulodingo ni mahaina zendoko ikao kare no paro shindari zitao abamwele ukana wandwanu wao hwanzi wao urene wakotsi nemizungu kari parisa wandika ukwatswelewa yaboika kamtswelewa politiki ya larangu ira uja Imarati uja Iraki uja Arabi Sauditi uja Egypti uja Tunisi uja Libi uja hatai wasuli harmwe Europa amjuka mdora mahiyo mwedai mwamba na fitsi na azali endelea huyo mawdu muhimu njakanza like mdrachi harmwe mawdu hiyo au kayona khatarizi njola imai shatirire boju abahina mwenzake limujo jitsanganyiziza wadingwenda har mazambasadi za Iran wadingwenda har mazambasadi za Qatar wadingwenda har masjindini kabati mahala bobira zenzia pia zidalo au kahunu haina mahala Mfaransa nge uongo dingoni mwa Qatar uongo dingoni mwa Iran uongo dingoni mwa Arabi Saudite uongo dingoni mwa pia awe karsar wasulia awe fasira yao ikanga mdai ukikweli na mdai na mnajohelewa ukana wanungwelewa na mwambiuka ngawe adui hezene liuzika usawa ngawe adui ya ukana rambi ula ukana ngasina zisi wazini rjangi sozira na mdai mwambiuka li swali haulawa na mdai mwambiuka taki haulawa na mdai mwambiuka madabdala haulawa na mdai mwambi johari harengwa hiba harewa burubwa mdai zoriwan kano karuzidai ukananga ni harma system ndai the system kawo waihansi ili haina ujenji yake daba namna je utoka uchikausa uke udiwa za histoire ya hena raisi wa hatuika wa dhulumi wanawandua leo rifurahi he 14 juillet hauka uhuru wa Faransa hunu ya raisi ya uongo represente ya daula yotifikira ya Macron hama Macron wala udunda program una continuité izo Sarkozy ya hansi izo Hollande ya hansi izo yabo lazima wonti pia wazidunge hahindu chambwa wo ha enteri ya daula ya hao shati enteri ya Macron yabo izo zafanyiwani ni Mitterrand za tuzitimizi zo justimizwani Chirac za Chirac za justimizwani fulani za fulani za justimizwani ni Hollande ya Hollande ya justimizwa iyo de heli wafanyao bimana ngejo juzuwa biremaha watinauka Macron haishi yale zina la Komori hondani mwe maktaba ya hahe yogetsa ho muhenzo itswani hanyo haukanga abunti zenzama matani na matoni ya dhahabu rangu Kongo rangu Cote d'Ivoire rangu za Syrie rangu ze Liban rangu imo rangu ze Iraki ngabonti kao rangu ze Chadi hunu arma uranium ikao ngwafikirio kiukweli abojukiriwa biremaha Macron yakeka ishiale zina la Komori hondani mwela tabu yahe uka ngabo dossier tsaini ya Komori wallahi alladhi la ilaha ghairu bimana ngabo group za hantiwa ze group izo dezi shughuli hao group tsainu inunge shughuli hao na ntsitsana
ngabo group tainu inunge shughuli hao nezensi za francophonie zilo harimwa ye le bara la Amerika, inunge shughuli hao nezensi za kolonizwane France zilo harimwa le bara la Asia, inunge shughuli hao na ntinsano zilo harimwa Afrika. Yule heli wanyisa yabwe kamwende mwanzi ya Macron vala wala walo vala walangwa ona continuity waunga bajubira mahamili iwarishe Macron ye programu aba nurikana ndoko tsainu yantsiparo uko mura bon Shali saurla like president vahe kujambila ukafanya sambla uke president wewe unjua nyu hadisi ni jamnyoja shanga bozile ikawo ujobela litina la president haujua kama vile president kama shazila zijiri yo harmainsi hama midanganya hama programu ikozi hansiyo izo Macron kana ujonjia auka izo zinjia harma kadri ya kartasi ikawo yanziwa eheli ya wajoka ujere ze koloni za hao rika inu siasa nzima na wala shaizo programu za hansiwa ilire mru opoza Faransa rewso opoza ya hundese faida za hansiwa kawa kolonizi. Awa jamani fokomo ekati ono wandu wendi kwamba uka banu Macron macaroni banu jao wafaka tawe mzungu bamni question de humbini mharaka namnaje azali ya kansi hawidzi amade heli kililu ya kansi hawidzi shada ele raisi no wizi uo uhalalishi wa harumwe dunia je heli ya kuurahitswa Iraki no urahitswa Siri no urahitswa Libi uhalalishiwa umono namna nchi huuranganye Iraki halalishiwa wakati wowo wanzo halalishi heze faida za hao yabo hibaze voti armensi ya Komori nwem wa manzao ya kensi izo zihalalishiha yasiokana Nations Unies azali Union Africaine hatange vice president ya Union Européenne president par azali umoja wa nchi za Sharabu azali harimwe dunia kamil azali eberamu lejimbo la taifa azali au mli hasara baisha mambaba udwa wa wandu zibikume waju wao ze criminality wazifanyao hautrambade iliwa uwe wandu yabo pour eux wandu wararu haukume Komori pour eux yao mafitsi wangwa juji charge na mamilioni hauna maelfu ya wandu wafao Kongo wafao mahala fulani ikawa wao do ataze problem Komori kawatingojo fa wandu sababu deze faida zao ndudi mbale karta simendewa Macron fonja ula Macron kadonja ndogo za Komori ngabo group geye yu amdishwoka isafara leo mlalike uo mjo mlalike shayitsi ni ujere hauka izo kaja izo sihaja zahi walangwa unandugo zinji za dunia hule ne Komori abona mkera de mhensi utoto wacha warumiziwa suluhu ya taifa hau mkonsi waho wana wasiasa zukiwa mfahari armamuda bishashi ejoka opoza uo mndu mwanzanu wazali ejoka opoza uo mndu ulo harumwe sirikali yazali leo ikawa maudu kana ukaya ngujota wake opoza na abo nyonzi piyanga mjuka oblige mundunge hauka wende shefu wa hanyeke asili yode shatonga na dazi wode ya kauja mswalitini mlondea wasaya watsohelewa wanji harumwe ejo ili sendugo zahahe zikadamizi wa zikazwa bahanu zitsambwa hauka mimi dena kauzidete ninde na kauzidetene na kanizo haumlonizo shabafanyi wa haina nzia zibalwa bangu mimi wanaelewa sidaza shake tsuka ukabo na daza wale kweli ntinio kweli ngaminio shawakati mwanda mwende ufikiri welewa ya weka wandu wawa sana awanza wamenye zilo nlonizo wahunchahar madangano na hunchahar msarafasho zitawa mruya ndeye mruya nsise mruya nheze njaparo jibu mruya nikazi haina ifumbu mruya be haina zohamba ni udaza njanje har madangano wandu wao wakraki jera tushindara mtahar madangano na kwa nauparo shinda haina wanzo na dei haina wanzo na ntehari nazingamanyo haina wanzo nabe haina zohamba karatu joparo nishi yani inenjibu mruya ndea haukaya wansaidia ya ndea wansaidia ili nike usoni zaidi nga muhtajio maadui sharahane jaka usoni zaidi ili nike usoni nga muhtajio wanzani
sha ekamtsa hunike usoni zaidi ngamutajio maadui wengi idhan awaselewa andu wade ndrabo wandu wede hula mtsilunge mtsisihe na bala wala wandu waruma wajewa dofanyisa sine na danu leo inge ile unge yazaliwa ya ruma o ya hulwa na bala wala pia ngwasima mbwa wende hedi aji awokwezi wajamali wajewa rumizi wa mkonti yo mkonti unumkonti wakomori evano ishatsonga legiri lilio vanu kakarsu henda garendao singarjo henda vanu karina hama vanu wakati wa mwenyi kajaua hama vanu wakati wa sambika wajafa wandu kajaua hama vanu wakati wa zali kajaua pia waua awandu wanu pia wandu wasawa wanu makatili abo dadanga makatili tsayana makatili wafungwa na makatili wafunga wa wandu ekatile mzimamba ukana rijeri fanyenzia si makatilizo roncipia rikenti rihadisi rijwa karnau amini oy ejo amini ndo bindo eazali ngutsojo amini sambi ya hibia fazwili au fazwili ngutsojo amini sambi ya muhibiaze votiani kaikili anamwelewe edo vejo kau amini ndo vejo kau kana umavu amini funando au kawandu wane hazia hao wadore manajidi esafara leo yama ukanarjeri hadisi karnahum mwelewa au karnahum amini ndoko tsindoka karnahum amini amwende mwishiye handani shahu ishia kiti nafasiri ya uka ukubali shashi ntisao hata nyinyi wanda kamtsuhenda shagar johenda kamulavioni pia wa johenda shayo denjema haukaya ishia yoti faru ya elewi ngaredora kenti sinando sina president wa daula no akalita kubali kwa president nga mwendo wa kenti sinando ndola ya ranga nsi yatu ama bavu ha igozi shamvu okay yoyo kirondo kenti wona karengeti ama bavu ha igozi shamvu na ikaka mjenga hujuendelea ya kenti igozi shamvu banyuma erema hiyo shawala dunia wemndremeale kotuka wende president banyunyi wenyenti mkeorje mdabo kaa uiti presida na wala wende presida na uno mshahara wenjia na etu aniende ujeri na ina rogo pia ejiri alafu ni question leo mbini mrudi mwamba no kartu shanza ili nje mwaswilida bimana wano za jabanu tisharuto wanroa kukalizo ya johanda kamwende mwa hadisi nyine criminel kamwende mwa hadisi nyine dictateur na mwa hadisi nyine mwishi dictateur wengwambo yakubada mjoka woyi yeka anini na mkazeze pia jizanyu na mhensi mikonsi kabana baha na rasikini wako mwoni mananga mzigo jifanya ndani kampakaro kana uroha communication de homdini 2019 mwende mumnika yes hardam nikani baada ya votiza na deputy mrudi mwa barenga hardaba hamwambia nina mjomwa hadisi no karsu hoja ebani sondoni kiwa solution mwisawa mkawenda mwa election mwende jana na bala ibidi wende mzibu mwende harmazeze madepite mjivuru mnike ye place mrudi abaha na mjere kensi hadisi kana hujar kensi sina ye mruo ya ukarangensi ya gozi shamvu yensi yando ya hanyu ye homso ushida mwamboha na mwakensi ninaye dadika ye wape unge na damu haki dadiba la harmwe makafirine maislamu wakati wa mtume wa fahari bala waka jihadi ya maislamu na makafiri nikawala makafiri wandu wakauana wetinzana kafiri na islamu tsindasira ambao kanyima islamu wanu maislamu na wala rababa kafiri na islamu shikawaja mtu akawa reserve wi ye hakau udiwa zazila na akaudiwa yaweka ushindi ni kidalili ya ukana wakati Abubakar na Umar wanjaru msilamu mtume kaja wakubali amjele wa ukanga nyina hakimu sialisi minazari ekaya mtume kajenda ya hansi sulhu baina ya Aus na Hazraj Madina yabongawe na haki wambi ukaka na ujua harmusi ilamu yoka ikiri mro hadisi ikato shamba ukangureje na ke harma komplo ya ruma ya tiruma ya fungeola ya tifungeola
shekamba ngura je yode fikra hahe anu har masiasa bona zitsozi nji za makri ekaru misharma itsoyi dzima yabo yo problema hahe ukaimwa na siasa ikamba ngure je ya hadisi ya waketsuane saukaba ngura je da balaru ni shihari menya wakati namwambia nimkubali kama jakubali aba hamtizambe na mdaze haukaje ça fait partie nizo nyinyi msabu hao nizo na kamna uparwasu lina hala na mreba hiyo na mjone sema hotania na monese simambiani sambi kujofungulo na kana ufungulwa hasibabu mdani ima hiyo ya hanyu sala mingu jofungulwa na kana ufungulwa hasibabu dema hiyo ya hanyu na hiyo mjipara wa watania Abdala akwangu jofungulwa na kana ufungulwa hasibabu dema hiyo ya hanyu watania mwambao na hiyo ufungulwa Abdala ça fait partie des plans are mwanitsan ilo wando washangae shaka na ubitsa mwaha kana ubitsa mami ili ngujofungulwa haukana hantiwa ijaiwa neheuka sabungu ono hafungulwa na balaka mtwele wa ukawa nuondu pia walona ze plaza hao anizeku zibuli wazifanyiwa haina namna joka yonti ili iyeziaza likena mvu ya warenge wandu hao wawahansi maadui yao wala wandu wakati ngwa accepteo ukakweli walade maadui yode shatsonga wenda hata wandu wenza akli wa siasa harimwe daula ya Komori wenda hata mtsogu wa sante ukangwa hao harimwe arudhi yimu kamtsu wa sante zabari parce que warenge wa msajaja watino kwa usoni ilo msajaja ula utsodoya mambaza mbependa na mbuzi uja na ndrokwika wa hata kwa tuelewa au kawe ndo hansi mndu wa kweli yabo wakati warate au wendo kamndu wa kweli yabo wakati warate wahanso wandu wao ili wadojeri zi system za kibatali ule unga wajuha mdula mndu atsujwa la ndahubi hajaba numi watwani aba numi jau gaga hajuha mbiso ya bwazali mndu ahusaja wa hajao baada ya wasihi abo fulani mndu ahusaja wa hajao yode hedi zano wazifanya baada ya wala Komori kwa tu ewe imrindi ewe nwandrindi ha intiba diliha kartushi ya ilalifu ya mbendrogo za akili mndu ya soma ya tulia kartusha sania madia mbendrogo za akili kartusha fulani ya mbendrogo ngatingona wa ruha wa ndu katsuchwa wala haruma mbingu ndaziwe gawa dubu wajuha vanu leorika ujarifenja urifenjao yabo wandu wao vanu na kata 5 mois onroka mna wachatse wenye siasa wajure jei harima ema bangwe okay hazisa ifanyiha wandu wao wajuta mala warekio warongowe waambebani waoneseza kweli sha wakati huo kweli saibanuha yambuka wa qul jaa alhaq wa zahaqa albatil wakati haki yonja ebatwala yutawa ze faridini wao ze sijindovi zuki wangu faridini kamna waishi ya tena walangu ajoa zima hati ngamjua mbetsongia asawende asabu wele wakana yenzi ya darbu musawi yakaya itenga ila darbu ikaongiwa na ukweli mohari ena alifanyia na rumondo hatu ikaongwa jimathili shaukana wanukinyume na yezi wadembe zilantrabu bala kana ngoma bala kikia heza bala kikia la bone leo ya mtu kaelezo wandu joka iti abulewa mtu tunafanya zile ile no wandu waduko waduko wakati ongono huja ukahumude ya kiki anja parode ya kiki nswambeza kweli tijasele waze piejizio tizivia nswamba ndongo wala ntina ukarote mngonda namba ndoko ya wanelewa mpira kwa ndufia gona tawo even yambu akomori na nyinyi msaule giri ngamjue je eva ngamjua kamzuju ngarenda ukarsenda shwa nyesi ya sakomori wajuhenda sheka mjamwamba karitu henda bajironga mfanyo na hii abo haina wakati wandua puapa amsigoja mwinenyi Ivano mbwana yukaje yujo kaha nkode yujo kaha strategy yujo kaha mwabo ababo mwambo hata mwasana mwende mwatiere lamini mo hata yatsukiri na mdumye strategy yawe strategy dujibu mparo
ikamjibu mparo keti sharti mielewe, keti sharti mwambelizo ya kubali awatsena ya uketsele woka ngamsiwanza dama anu kartsuena halimu konti wo shahari tsena tsishale omkarungo wanaza ni afungwa wanrupia ngwa bonze mwenzi hawasawa fungwa wanesa farainu na mdumie strategy ikomkonti wojusababisha wafungulwa wangu ngojusababisha walo bonze warejei harima ye arudhi mzaze ya hao wende waonese ukayu ya haona zali rora so jukubali shikaka mtsikubali abunga bomwazali umwambioni ukamtsikubali shange wasilio wanduka kwa twelewa amekana mtsikubali au kati hale abo minde jojani mwangalie wakoma wallahi alladhi la ilaha illa huwa mwambioni ndiko ngaje jabani mwambieni nyenye idalili zona habarangu wakati nani sura wa 2017 armaze nrogo za yezino wakati huo kabati ndongo ya jakinyu menizona hapa kabati hata bandrongo nzima ya jakinyu menizona hapa na mimi ntsiba nuni kewola hauola midami mkandami shamsa uwa mwende mwakayi yezi hakwambaga mrema weyezi reujore kusujua wallahi haina strategy mfanyao yonge ndao hafaida ya yezi mwende harimwa ze election hafaida ya zali mrudi harimwa ze election za madepite faida ya zali gamanda mwanzao mrudi harimwa mkonti gejuka faida ya zali yawe ukedino atani yawe ukedino atani yawe kumara kaka mjele wa strategy ya kimafiti hawana damu wa Komori wajidai yona kulina makoti na kwa tselewa hata wani dunia ngedaoje ibanu wandu hadisi yoje ibanu Iraki kwa jamba Marekani de watini ya msajaja ibanu washindio wakana base military ya haoje hulana ngwajuoka wandu waruao ibanu Arabi Sauditi ke jamba wandu ahedo waka upangwa wendewa daponyo ibanu wabaha rais majlis al-wazara wa Iraq ngwedolaje ebanu ke jamba Israeli nge harma problem ngana ebanu ngulalikiwa Imarati je bakamselewe libnienda ebanu ngamba waje Iran hunu wanungani kana wabihono wanja yani bimana ikakamselewe eheli dunia endao kamna uparenda mahana na kamselewa na hiyo ndio azali yanzao wake wanu ikao kwa tselewa watu fikiria langu ambawe za kweli na bandaba tswada ndabo ngwa harmatabiri ifuke harma realite ujue hele dunia yendesi wao ekakutsujua ya usauli hasara ngojo kanti udeza nu Macron usaidie no c'est pas Macron bobze Macron uonga wajubira mwaha mahamili hapa ngaba bonzio sio parokomo bahateka mla rais la lika president so iparazai abo hadisi za nzo ziche na bo signature ya ndio paraja mtsesi afanye sambla ama udo hadi shala ujere komori umraji na mtafadhali ndojua ya hizo wa Komori yilonele bombornaji mwesamatiro hamwe wala yadhu billah alafu nyontsipia ngamwele wao le bombornaji wandu wabanurika huja ngarijibi wao ne Faransa ukawanu wanu le 14 juillet harmwenso abili wone mndola wa Faransa ranganiza wone ngano wazungu wanu wapeu hao ne wazungu wanu wema jona hapa na mzungu hoi ngara sauri saidia so de robo ya zali harma dakika bala hapa ni Macron wewe ngo saidia zali harma dakika ngari upongeza bwana Macron wede mzee wanu abala Macron ayo hau mathili ya daula ya Faransa hodingoni wahi ngabo maora ani hodingoni mwe daula ya Faransa hodingoni mwe daula ya Faransa ngabo madabdala ngabo aliswali ngabo zemadini za hatu zarengwa pia ngabo idahari ngabo wala ngwatunda uhulana mikatawe minji ngabo yambasa dila nsuju shatsonga walogo lisebala ko kwaje paro kubaliwa juhawaru haba bisinga bo ngabo dhahabu nsini mwaye mnamlima wale mana wala mnamlima watu sagiri wakamsiba Ona yabo wanadamu walikuwa tuelewa na yo nyangu ko mndu imambe mi watoni ama wandu wenjiri waona ngatinga uyima kwa tuelewa zikirio duniani wadonda na fix banu bazala mje usisa yasala siswa kadonga ni wajinga
ishatsonga zenu kwa sweda hindi na mkanga ujinga shisajuka ngabo maarifa buhari mahma kan ima dakatira waloho soni mwani ye wandu wahe ze degree waloho soni mwani wandu walona ze PhD waloho soni mwani wawonsi pia kweli ze PhD hizo ze degree ze professor zilo ya wide mze wait watushinda wafanya mbando titi ya kusodi samna wani bet salam au fasira yako ngabo umavu maarifa abo umavu juzi wa ndongo abo fasira yabo wandro lodi ngoni mwanyi wandro azali katsikatsikwa kwezi mazuki wangu Mwenyezi Mungu mjaze ni kheri. Zuki wangu fundi wangu Yusuf bwana. Zuki wangu mwenye baraka. Zuki wangu Elari Fricha. Zuki wangu Mahamudu. Zuki wangu Tosha. Mzee wangu Mustafa Said Sheikh. Zuki wangu Ali Mhaji Hasani Hamadi. Nanu wana wa siasa wansi pia. Na mwasikinie Komori. Na mwasikinie Komori ba nyinyi si Qur'ani yesa marende haukanye harufu ya alf ukake na ujo ubadiliwa. Ekanyi wayi ni ujo ubadili. Mke wema. Haukayo deheli Mungu yaomba mwenda. Mbina njema. Na mbadilise mbizahani. Na njema. Na mtawe namna ya utorture ira ya Mkomori. Na mahadisi sharti mkubali. Na maishiye ili mfariji nusu ya wana wa siasa watushinda waonaze famisa hao iyongayo nzima armaze ngayo ili mfariji mnuparasani yatona haki ya uono wanahahe badeka ndeside wanduanu mwakadamize ili mfariji mnuparasalami wabilo mwadisi ya wala zima ngabuze shuru tuikao nyinyi ngamjoka upropozi ngabuzila proposition za hani ngarijawar mwema hadisi saminge tawafunguru ngarijawar mwema hadisi salamia funguru ngarijawar mwema hadisi ngarisahau toshano wasaya pia wakebanu haina mruba bangulu haina dhambi labira halima rangu 2019 fujahu leo voyons baada yao izo shurut sikubali amwafungu nchakubali ya nsuwafungu kubali chana mjerabis kartsuhuji ba urengensi ya hatu otaj ay yola rengensi ya nyo otaj ngamsao ya moneni jao hardinga bo sharut ya negociation na woti kafiri ya la wa msumbi juja ya shawo Mkomori mandani yanu mrende mazuki wangu na mfumbwa niabo pia sufu bwana mzimba na mkaradhi mkenzi kimava maana ukandani sikarutsu juwa wanu wahema hiyo ya deza ya kutwanda ntabu au tamzira sindao dani mazuki watu mwakadamizi wanu wahema hiyo nezentrabu na mwasikinienzi na mhenzi zebetizi za hezeni zara za ntrabo bozuki wangu elarifu bomze wa hangu Mustafa bozuki wangu Ali Mhaji bomze wa hangu Karihila mhenzi msinyanyase ya Mkomori hasiba kudeze faida za hanyo manasa hanyo haina uloya abo ngurengo mshahara endadi yeno wana hajiwashi ya zebengalo nezanoko pia ninde mrumi yao shatsinera ya utabiho na banu hari mwetabu hino era yangu tabiho kwezi Nchujua ndo anuza fikira zao yana ajabu Burazida beshamjo so amjoka weti politicien shawe mujarrad politicien nruji dai ukai politicien she politique ya kweli ya kweli wanukwa hara uhadisi ukazuka na hasara hadalili zinji zabira armwe ardhi ya Komori
abo kwezi ni wandu wajua mwenda mwakufanya maandamano harumwe 14 juillet ula utoto ila dalili ya ukaka mtsujua ye geopolitique kamsujua omkonsi wa kisiasa wa dunia ye dunia wajua ukavoti uhibwa Afrika na wowo ndo hanse system hiyo na wowo hansi wanzao lengi za ukaza la hibize voti cha pour le moment ngu wakilishe Komori nebera mu yahatu emajeshi no mshahara nezendogo pia yabo nyinyi ekamnikanisho de hambana mjirikenzi kajamba ukana mje mkubali hizo nambao habana mjiri kabisa wekaka mja kubali yabo nyinde mahaduri zaidi mwende mkanyi na imu mheza mrudinga mtesao haukazi mpia ngizo na athari za krizi ya mwezi abo nyinyi wanrudi wa baba nwanu aritrahi wanu ende wanu kwa agenda nyinyi maudu kamna ukahindu izo tsimwambiani ukana mdunge nzia yinu bange jukanje mamwamba nga mdunga wa mafitsi hanyu no mzirengo mana mzirengo si kweli kabati mbandrongo nzima mwaibalia ya paro waswili izo na handa pia mina mtu karajali zirendeka yabora mirani yendo wewe mwenza vision fulani mahama ngabo wandu wanzo wa akademize wafanye wa ignore changwa juao oroni haongazi wao haukawa jifunguze roho hautaha wafanye sambla ukazila rambao pia ziwazishiwa wandu yakongwa juwa ozero cho sisi ngario karizamba ngarelo kazino rizamba obwa Komori tamtawa wandu wa bala wana video fanya uhala aila aina ya communication wana video wafuri wala ni wafanya ila aina ya communication katsirenge kartasi sai onorano wajoziha yahobala wajoziha ngetawani fanya hata ni parise namna ya ubaza le zozolino ile kartasi ike kamili awamje dwa nifanye jao nifanye heli shekati fanye heli ekati tanganya ngejuka kamili sha amjoka ujandulini pwebana ekati puwa yao yawe kartasi keti kamili nabo zozo yabo abole zozo hilo ngetaho kamilifu hayo vanua nwandu kikawa wambango wanafikira nzima na mwendo mzima ni urenga makalima hula na makalima hula na makalima hula na makalima hula siwatsanganya wonsi pia ilimwelewe ukana wakati wamba oze nrongoyi uona ukawongo umaseriwengu amba otogoza kweli shanda kuli hali wendo anza utsanganye wetsona ukawunu mswalata anuandu ikawa kwa tingo kufanya datani wa Julius ndabandu abakwezi amsikinie Komori bwana wa siasa unyi baraka butosha baishe mimi tiatakabana butosha ninde mndu namba uka ngofanyo haziwe nazani ninde mndu namba uka owandu ongulweni hono wala hutsangia shati upongeza baada ukaujiwejo ngawe harimale davu laure mazali ujiwejo amupongezo amwambio bravo uko wa Komori walemewa chanja wambia wakubali zila mafungia na nyina zalia ndaishi akaina mwenza kili heleko sirana de nyanya na ukana bana baha baada tijoka anunga bine hazi yangu Faransa bonga bomna muda tsoi wa mzirengo wa utaho ndo adore makoti no nijilia no nipara no fanjau no ndae ze ndili alaboya yabona tsofanya mtsende jizagisi aboga tunyina bano atunyima bakomo na mtawe zelogo zaize mbwana zini narangalie shade ze faida nafsia za hatu aba hayinusi wa Komori ze faida za hatu gizo hindi ze faida za Komori jimla izo armwe hadisi shema hadisi yayo nsujua e contenu ilo armwe hadisi si sharti kubaliwa shaho hadisi na mahadisi wala waivazemo zeroho kinyume na zali wafikirio ndugu wa kinyume zeroho zao ziburudie wala waifaze roho wamnyenga oni wasutele wazali zeroho zao zitanganyihe wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum namzikarani harmembo nzia Mwenyezi Mungu yo hanzo soma hiyo mtipia yawe imajabu
ye wanu ambao ngoma oposa njawaisha wasome aya hii wote ndio soma aya za makafiri na waislamu na jihad shanjaisha wasome aya hiyo madama waislamu ukawatasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu na mzigaranyo ntipi arwimbo nziamu ntifarikiani wadhkuru ni'matallahi alaykum na mfumbue ya neema ya Mwenyezi Mungu juu ya hanyu idh kuntum a'daa wakati mwakana wadu baina ya hanyu mwaka uyengana fa'alafa baina qulubikum ya reda zerozani ya zireda himzima hawanzani na mawadda wa rahma fasbahtum bi ni'matihi ikhwana hasbabu de neema ya hae mrende hawananya idh kuntum a'daa ya adui wamri ukaja adui Mwenyezi Mungu kaja fafanua yabokana wakati mwadoti sana shamba idh kuntum a'daa wakati makama adui baina ya hanyu yabo adui yojuzo wadoti wanu wanado viole wanu wanwado rea wanu magayo wanwado atia mro yabo mtijemba jirishe Qur'ani buzuki wangu fahari idh kuntum a'daa fa alafa baina qulubikum harendeze roza hanyu mbizima fa asbahtum bi ni'matihi yabo ukawandwa kensiwa hadisi Mwenyezi Mungu yoyupa neema au kana baada yao rahaya neema yeja vumula wadui yabo Mwenyezi Mungu hajana nehilla ukawa nujua ukanti baada ya wandu wakama adui ndio sana Qur'ani numeyelewa si wisoma jaka ndio jamaa baba na makafiri wana majawara hiyo ngajinda ina waislamu banuje shakamna welewa au kawa wanu sindani sialeva ngamzima uhatu banatida ngamzima uhatu simwambia ni hata mhara ya bozuki wangu fahari nika uparano telefoni ne weleza nika uhadisi ngabi nazi ala daraja bozuki wangu fahari nitidaga ngono animibona maajabu izokuhamba abantu daraja ngamizo anambia daraja animibona ukanono zuki wangu gabo problem achadusaha nambi amfwa ntusani zambe bantu awuni tushahidi bantu unabeja la hizo ndo kwikao lazima mimi niko hadisi na vina wewe zuki wangu nishangayo anafaride mambo zile wala jana anambia jizila bimana ajib hapo sasa wale wanini wanrili shamjo tabia iko wazungua hona ukakuselewa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق وسكواسايا إن شاء الله وبحق محمد وآله الأطهار.